जय श्री जगन्नाथ। आसंता देखिबा मांकर तृतीय आउ शेष दिनर पूजा। तृतीय दिनर सकाळे आमर सकल आधार देवता जे कि सूर्य तांको पूजा परे मांको पूजा होइथिला। शुभ आशीर्वाद नेबा पई कुनी कुनी कोमलवती शिशु माने किभଳି भक्ति भावरे श्रृंखलार सह प्रार्थना करूछंती देखंतु। माने ही होछंती भविष्यतर युवपीढ़ी। मांको कृपा एमानंको उपरे सब बेले रहिथाओ। संध्या बेले मांकर आरती सहित भजन कीर्तनर भी आयोजन होइथिला। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷ ଦିନ, ଯାହାକି ମାଙ୍କର ବିଦାୟ ଦିନ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ଆଳତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ତାର ଶେଷ ଦିନ। ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସାହସ ମନରେ ନାହିଁ, ମନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ କଣ ହିଁ କରିପାରିବା, ଯାହା ନିୟମ ତାକୁ ତ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।